बनै नबा आज चलतु काबुली चना आ पत्रकोबी गोटे टेस्टी रेसिपी बनैबा बहुत सहज ता सहित कम टाइम रे एई रेसिपीटी को आपण रेडी करि परिबे। सेति वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिया पई आपण मानकु मोर अनुरोध रहिला। आ जदि भिडियोटी किंबा रेसिपीटी आपण मानकु भलो लागिबो ताले लाइक टे निहाती करिवे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जणाउछि। ताहले चलंतु फटाफट रेसिपीटी स्टार्ट करिबा। रेसिपीटी पाई देखंतु एठी मो गैस ऊपर प्रेशर कुकर बसे नेइछि आ सेथिरे 2 ग्लास पानी देकी गरम करि नेइछि। ता सहित गोटे कप काबुली चना को एठी मो गोटे ओळी पूरा भलो भाबरे ताको पानी देकी बतरी नेइथिली आ ये भलो भाबरे एठी बतरी जाइछि। एबे आमे काबुली चना को प्रेशर कुकर रे पकेइ दबा। एबे पकेइ नबा सेथिरे स्वाद अनुसार लूण। आपण काबुली चनार क्वांटिटी देखिकी लूण ऐड करिवे। एबे पकेइ नबा आमे से इथरे गोटा मसला रे देखंतु मु एठी गोटे तेजपत्र से इथरे पकेइ नेइछि। एबे पकेइ नबा से इथरे खंडे दालचीनी, गोटे गोलमरीच को आपण एठी चोपा छोड़ी की पकेइबे, नहले आपण छेची की मध्य पकेइ पारिबे। ता सहित एठी आमे पकेइ नबा अल्प किछि लवंग। एबे पकेइ नबा आमे से इथरे गोटिए सुखिला लंका। एबे शेष रे आमे काबुली चना को भलो भाबरे सिझिया पई पकेइ नबा 2 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा पकेबा द्वारा आपण मटर सिजांतु किंबा काबुली चना सिजांतु देखिबे बहुत शीघ्र सिझि जिवो। एबे तारो लीड देकी आमे एठी 4टी सीटी पूरा हाई फ्लेम रे दबा। सेई भितरे चलंतु तारो मसलाटी प्रस्तुत करि नबा। सेति पई गैस ऊपर मु कड़ाई बसे नेइछि आ कड़ाई को एठी गरम हेइ साला परे देई देइछि 3 बड़ चामच रिफाइन तेल गरम हे गले आमे सेइथरे गोटे छोटो चामच रसुण कटा आउ हाफ छोटो चामच अदा कटा को इथिरे पकेइ नबा आ ताकू भलो भाबरे एठी लाल हबा पर्यंत भाजी नबा। अदा और रसुण को आपण पूरा लाल हबा पर्यंत भाजीबे, बिल्कुल भी ताकू कंचा रखिबे नाही। लाल हेइ साला परे तारो बढ़िया बास्नाटे आसे। एबे आमे सेइथरे पकेइ नबा गोटे बड़ साइज रो पियाज को, जहाको मु एठी सरू सरू करिकि काटि नेइछि। पियाज को मध्य आमे एठी पूरा लाल हबा पर्यंत भाजी नबा। किछि समय भाजी सारला परे देखंतु एठी हमर पियाज मध्य लाल हे जाइछि। एबे आमे सेइथरे अदा रसुण पेस्ट को पकेइ नबा। मु एठी पाखा पाखी 4 छोटो चामच अदा रसुण पेस्ट को पकेइ नेइछि। बड़ चामच रे आपण जदि नेबे ताले 2 बड़ चामच सफिशिएंट हे जिवो। अदा रसुण पेस्ट को पकेइ देकी आमे भलो भाबरे कसी नबा, जेमिति कि तार कंचा बास्ना पळेइबो। ता सहित सेइथरु तेल मध्य अलगा हे जिवो। आमर काबुली चना भलो भाबरे एठी सिझी सारला परे, माने भलो भाबरे एठी सिटी मारी सारला परे 4टी ताकू ठंडा हबा पई देबे। माने प्रेशर कुकर पूरा ठंडा हे सारला परे आपण लीड खोलिबे। अदा रसुण पेस्ट को मु एठी किछि समय कसी सारला परे पकेइ नबा घरोई बेसिक गुंड मसला रे मु पकेइ नेइछि। प्रथमे लंका गुंड, जहा कि मु एठी पकेइ नेइछि हाफ छोटो चामच। एबे पकेइ नबा सेइथिरे हाफ छोटो चामच हळदी गुंड आ पकेइ नबा सेइथिरे गोटे छोटो चामच जीरा गुंड। एबे मसला को आमे भलो भाबरे एठी किछि समय कसी नबा, जेमिति कि मसला टिके समय हमर कसी हे जिवो आ सेइथरु तेल अलगा हे जिवो। बेसी समय एठी आपण मसला कसिया पई पड़िबो नाही। देखंतु एई मोमेंट रे आमे पकेइ नबा कट्टा होइतिबा पत्रकोबी को। आपण रफली काटी पारिबे, नले एमिति लंबा लंबा काटी पारिबे, नले छोटो छोटो काटी पारिबे। देखंतु पत्रकोबी को पकेइ दबा आमे एठी। पत्रकोबी सहित मु एठी पकेइ नेइछि गोटे टमाटो, जहाकू मु एठी लंबा लंबा पीस करके काटी नेइछि, ताकू मध्य एथिरे पकेइ नबा। एबे एई सब जिंस को भलो भाबरे मिक्स करि नबा। ता सहित एठी भलो भाबरे आमे पत्रकोबी को भाजी नबा, जेमिति कि पत्रकोबी हमर सिझी जिवो भलो भाबरे। पत्रकोबी रो क्वांटिटी देखिकि आपण एई मोमेंट रे सेथिरे लूण ऐड करि देबे। ता सहित जदि आपण पत्रकोबी पकेइ जंती आ सेइथु एक्स्ट्रा पानी बाहरुची, ताले सेई पानीटी मरिबा पर्यंत मध्य आपण पत्रकोबी को एठी भाजी नेबे। किछि समय भाजी सारला परे देखंतु पत्रकोबी रु सब पानी मरि गलाणी। पाखा पाखी मु 10 रु 15 मिनिट पर्यंत एठी पत्रकोबी को भाजी नेइथिली आ एइथरु पानी मरि गलाणी आ पत्रकोबी मध्य हमर भलो भाबरे सिझी सारलाणी। एबे आमे सेइथरे ऐड करि दबा काबुली बुट, जोटा कि आमे सिझेई रखिथिले। आ आपण को एठी मु आंगुठी द्वारा प्रेस करके देखौछि एई परि भाबरे आपण सिझेबे ताकू। काबुली बुटर सिझा पानी को आपण बिल्कुल भी फोपाड़िबे नाही, काहेकि ना गोटा मसलार फ्लेवर सब सेई पानी रे अछि। सेई पानी रु हाफ पानी मु एइथिरे एबे पकेइ नेइछि आ ताकू भलो भाबरे एठी कसी नेइछि।
କାବୁଲି ବୁଟରେ ଥିବା ସିଝା ପାଣିଟି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି କଷି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଥିରୁ ସିଝା ପାଣିଟି ମରିଗଲାଣି। ଏବେ କୌଣସି ସ୍ମାସର ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ କୌଣସି ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ କାବୁଲି ବୁଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। କାବୁଲି ବୁଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ରେସିପିଟି ଟିକେ ଗାଢ଼ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତାର ଥିକନେସ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ସ୍ମାସ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ପକେଇ ନେବା ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଗରମ ମସଲାକୁ ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା, ଯେମିତିକି ତାର ଫ୍ଲେଭର ସବୁ ଆମର ଏଇ ରେସିପିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ଏବେ ରେସିପିଟିରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲର ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନେଇଛି ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। এই লঙ্কাগুଣ୍ଡ বিলকুল ବି ରାଗ ନୁହେଁ, କେବଳ ଗୋଟେ କଲର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆଡ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁନଥିବେ ତାହେଲେ ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନେବା ବଳକା ରହିଥିବା ସିଝା ପାଣିକୁ। ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରି ନେବା। এই ରେସିପିରେ ଆପଣ ବେଶୀ ପରିମାଣର ପାଣି ରଖିବେ ନାହିଁ, ପୁରା এই ରେସିପିଟିକୁ ଲଟପଟିଆ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରି ଭାବରେ କମ୍ ପରିମାଣର ପାଣି ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଗ୍ରେଭି ପୁରା ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ତାର ପୁରା ଲଟପଟିଆର ଟେକ୍ସଚର ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଶେଷରେ ପକେଇ ନେବା ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ଏଇଠି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନେବା ଆମେ କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ। ଏବେ ଏଇ ରେସିପିଟି ରେଡି ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଥା ମାନିକି ଆପଣ ଏଇ ଇଜି ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନିହାତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।